Hola, muy buenas, soy Parraguán y estás aquí en mi canal. Os traigo el siguiente episodio o la siguiente parte del segundo episodio del Let's Play de Batman de Telltale Series. Seguimos en el mismo punto donde lo dejamos, estoy aquí en el menú de pausa debido a que quería hacer este inciso en la historia. En el episodio anterior, si lo habéis visto ya, hemos quedado con Selina en un club de Gotham. Parece ser que Cobblepot va detrás de ella por un encargo que no cumplió. Entonces hemos ido, entre comillas, a rescatarla o a intentar ayudarla. En el episodio anterior murió Falcone. Cobblepot parece ser que es el culpable de lo ocurrido. Está trasteando con una serie de drogas que están circulando por la ciudad y envenenó a una de las policías de la comisaría de Gotham, a la agente Montoya, y fue ella la que disparó a Falcone. Estamos investigando esta vía. De momento, como digo, estamos siguiendo la pista de Cobblepot. Vamos a intentar ayudar a Selina, a Catwoman, y vamos a ver si conseguimos más información acerca de lo ocurrido a su familia y lo que está pasando en Gotham. Vamos a continuar directamente donde lo dejamos. Bruce acaba de llegar al local y acaba de entrar en él. Vale, si lo iba a saber hubiera dejado el episodio anterior justo aquí. Pensaba que empezaría una cinemática hasta llegar a Catwoman y la historia iría continuando, pero bueno, es igual. Vale. Vamos a mover un poco el cursor, que estaba bastante alejado. New twist in the race for the mayor's office as Harvey Dent-backer Bruce Wayne comes under fire for alleged corruption. Deja un momento que voy a coger la botella de agua. Mr. Mayor, you said earlier today that in light of the allegations against him, Bruce Wayne should distance himself from Dent, but that was unlikely to happen. Why? He strikes me as, well, the jealous sort. Very possessive of his toys. Better keep a low profile. Vale, ese era el alcalde Hill. Parece ser que cuando Thomas Wayne vivía, Falcone, el padre de Bruce, Thomas, y el alcalde Hill eran como las tres cabezas que controlaban la ciudad de Gotham. Parece ser que Falcone no fue quien ordenó la muerte de los padres de Bruce. Yo me imagino que será el alcalde Hill. Hablo con la cantinera, con la camarera. Vale, de momento sí, solamente... Me parece que antes había otra opción por aquí atrás, que me la he pasado. No. Vamos a hablar con la camarera. You lost? Because I don't have time for tourists. Looks like you walked into the wrong bar. Flash money like that in here, you better be ready to fight. I got customers who'd knife a man for less. Selina, Kyle. Where is she? Hey. Don't I know you? It is you. Knew it. Vale. Cops take all your fancy clothes? Were you trying to lay low? Buy you a drink? How about a few? Vamos a ser amistosos. It ain't like you're short on cash. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. You didn't seem to mind the company. Whatever. Lo dejamos para otro momento. Frank ha dicho que se llama, ¿no? Selina, I need to tell you something important. Better be an apology. You were supposed to take care of our mutual problem. Todavía tiene la marca de la Instead, pelea. you just pissed him off. I'm sorry things went down the way they did, but I have information. The man who hired you, his name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin? Eso sí te suena, ¿no? You've got to be kidding me. You should have just killed me on that rooftop. I'm dead anyway. When you screw someone over, you really screw them. The Penguin. It's not Yo no my te fault jodí. that you're in this, Selina, but I can help you out of it. Eso me gusta. Tell me what you know about Penguin. I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than you think.
I grew Crecimos up with juntos. Oz. He's the first real friend I ever had. I'm not surprised. Questionable morals and a penchant for theatrics. You two have a lot in common. The question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? Algún He tipo de thinks he's revolución. changing the world for the better, no matter the cost. Well, he's no Joan of Arc, that's for sure. No. Well, I'm not sticking around here to find out. Oswald, Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. I need you, Selina. That right? If Penguin is as deadly as you say, I need all the help I can get. Bruce. Por eso necesita ayuda, no Sweetie, porque... The gallant knight thing. It really is adorable. But what would Harvey think? The two of us, working together. After all, I'm not really an all work and no play kind of girl. Harvey knows that. Keep Harvey out of this. The less he knows, the safer he'll be. I'm sure his safety is your paramount concern. You and I... Vamos a pelear juntos. ¿Vendrá Oswald también o qué? ¿O solo los sus secuaces? Well, Bruce, you were right. Selina Kyle, Penguin says hello. Me voy a poner algo de música también. Beat it. We're here for her. Somos amigos. If you care about your own skin, you'll get the hell out. She's with me. I think you need to leave. Primero por las buenas. Pero tampoco creo que necesite mucha ayuda, ¿eh? Siempre han hecho buena pareja. ¿Ahora qué? ¿Estás bien, Selina? Not done yet. ¿Más? ¿Queréis más o qué? Venga, arriba. I think they want more. Then let's give it to him. ¡Hala, hala, hala! Ahí ha hecho un parón de... Justo al hacer el R2 y la cruz, ha hecho como un tirón. Si no, a ver si me he equivocado. No, pues está bien. Digo, es que me he equivocado con la tecla, pues ha hecho ese parón. El móvil. Come on, this way. Vamos.
Hacen buena pareja. Quick, check the alleyway. You see anything? Negative. No ves nada, no ves nada. Are we alone? Yeah, we're alone. Hala. Va, vamos a besarla, si se deja. Let's get out of here. Si se deja. Lo he dudado, digo, me voy a alejar, I'll voy take the a hacerme el rooftops. duro. You take the alley. Wait. No te metas en problemas. Stay out of trouble. Now, where's the fun in that? You shouldn't trust me, you know. No. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone we can use. Processing it now. Is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here. All from Mayor Hill. Encima, también está metido el alcalde por medio. Voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. Whatever they're talking about, it doesn't sound good. ¿Algo más? Dos de la misma especie. What else is on there? Looks like they were in contact many times. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. Al alcalde. The mayor must have answers, but if I may offer a word of advice, the whole world was horrified at what Batman did to Falcone. No porque yo You quisiera. terrorized the mayor too. You could lose Gotham's goodwill completely. Habrá que ir con cuidado Then again, entonces. Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. Yo creo que voy a optar. Es que me gustaría mucho ir como Batman, pero visto es lo que comenta. Si acaba mal la cosa, podemos ganarnos la enemistad de Gotham, entre ellos la policía. Y me gustaría mantener un poco la relación con Gordon. Ahora está ahí, está en la cuerda floja, más que nada por lo ocurrido con Falcone. Entonces no quiero que haya posibilidad de empeorar las cosas como Batman. Luego está el hecho de ir como Bruce, que parece ser que al tener esa relación con la familia de Bruce, con su padre y tal, podemos tirar un poco de ahí para hablar con el alcalde. Voy a optar por ir como Bruce. Ir como Bruce. Going as Bruce is the smart choice. Creo que en este caso es mejor ir como Bruce. Espero que no nos arrepintamos y no pase nada. Ayuntamiento, 8 y 3 de la tarde. Está todo destrozado. Ah, vale, lo del principio, el principio de todo, que habían asaltado el ayuntamiento, no me acordaba. The mayor's doing debate prep. He really can't be disturbed right now. I was really hoping you'd be able to help me out. Who knows, maybe I could return the favor one day. It Venga, va. seems you do have an appointment, Mr. Wayne. Silly me. Eso me gusta. Bruce Wayne?
Finally, you've come to see me. Of course, only after your name's been dragged through the mud. Don't get me wrong. I'm glad to see you. Busco respuestas. This isn't a social call, Hill. I'm here for answers. Well, well, straight to business. And I was going to have Deborah make you a martini. Your father and I, we took this city and made it ours. Falcone too, rest his soul. We built everything we have. You were born with it. A young man like you wouldn't understand what it takes to rise to the top. Oh, I understand. Very well. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Sounds like me. Suena como yo. It is you. So, what's your point? I take it you have one. Or are you just fond of my dulcet ¿Por qué atacarme a mí? Why attack me? Because of Dent and the campaign? I'm in Cobblepot's crosshairs, same as you. But you fed them dirt on me. Only the files I seized from Wayne Manor. Your father, Falcone, and I, we had ways of getting anything we wanted. How do you think your family got the land for Wayne Tower? Cobblepot wants retribution because we took his family's land. ¿En serio? Oswald's family signed it over to us, along with the rest of their Tiene derecho a estar enojado. If that's true, then Oswald has a right to be angry. Is there any proof? Your father and I hid our tracks quite well. There's so much more I could share, if only we were friends. I could help you deal with Penguin, let you in on some family history. But I'm caught in a dogfight for my political career, and my rival has bottomless pockets. Now, if that rival were to say, drop out, or his advertising spend were to dry up, I might have a lot more resources for helping a new friend. Not a chance, Hill. I'm not cutting Harvey loose. Well, you dropped on Ya your está. head. When the mayor of Gotham extends a hand, you take it. I don't need your hand. Not with your voice on tape. You forget who you're talking to. I'm the man that says I never left such and such a message. And all the judges bow their heads and say, yes, sir. I'm the man who sends the police to your house to take your things, and I give them to whoever I please. You're nothing like your father. You'd never have the backbone to do what we did. I'm the heavyweight, Wayne, and you're punching above your weight. Get out of the ring before you get No hurt. puedes esconderte The de esto. judges may bow, but the voters will burn you at the stake when I turn you in. If that voicemail makes it to the papers, or anywhere else I don't like, I'll turn my commissioner loose on your lieutenant for that fiasco down at the precinct. Gordon? And then I'll turn him on you and Dent for being there. Now, if you'll excuse me, I have a debate to prep for. Get him out of here. Whatever deal you made with Penguin. No confíes en él. Honor it. Don't worry about me. You should watch your own back. No te tienes que preocupar por ellas, ¿no? Por mis espaldas. Hasta la pistola y todo hacía falta. Alfred, get a warning to Gordon. Tell him to increase security at the debate. Hill seems to think he's safe, but Penguin's still out there. Trofeo ganado. Titular. 2,5. El logo del trofeo, 2,5. Que vamos por la mitad ya, a lo mejor del episodio. Ah, salía el cursor ahí en medio de la pantalla. Yo creo que hemos obtenido más información siendo Bruce, creo, que no de la que hubiésemos conseguido siendo Batman. As per your request, Lieutenant Gordon has tripled security at the debate. Thanks, Alfred. It's a plan of the old Monarch Theatre. The auditorium where the debate's being held. I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium. Just to be safe.
just to be safe. Hills, details about your father. It must have been quite upsetting. I can't imagine how you must feel. To learn so much in ¿No estaba enojado? ¿No estaba enfadado? To be honest, Alfred, nothing can shock me anymore. Not when it comes to my parents. I wish I felt the same way. But I suppose no good can come from wallowing. The city needs you now more than ever. No tiene por qué enfadarse, si ya... esa parte ya la conocía. No tenía por qué enfadarse. Ah, vale. Tenemos esto, cámaras de seguridad. Tenemos aquí las noticias. El códice. Vamos a ver las noticias, a ver qué dicen. Quizá aquí. Esto hubiese cambiado si le hubiéramos retirado la financiación a Den, hubiera cambiado todo esto. Bueno, vamos a acabar aquí. ¿Dónde está el cursor? Aquí. Códice, noticias de Gotham. La muchedumbre compuesta por un solo hombre. Qué pena que no esté traducido esto. Por Julia Martens. Las últimas encuestas muestran un empate entre Hill y Den. Sospechoso de tiroteo en el muelle escapa de la custodia policial. Carmine Falcone asesinado bajo custodia policial. Aquí estaría bien saber si le nombra o no le nombra. Vale, aquí dicen que la identidad del asesino es desconocida. La manía con cortar letras. Eso de apprehended no sé qué significa. Que no sé a qué hace referencia. La desconfianza es la principal preocupación de los habitantes de Gotham. Gotham tras Falcone. ¿Quiénes queremos ser? No. Esto si estuviese traducido pues estaría un poco mejor. Más que nada para saber exactamente qué dicen, qué no dicen, cómo lo dicen. Sobre todo esto, por ejemplo, lo de Vicky Bell, que nos ha dicho que estaba ahí un poco en el aire cómo tratar el asesinato de Falcone. Pues estaría bien saber exactamente qué es lo que ha dicho. El códice. Sí. Ah, vale, esto es lo de la información de los personajes y de las ubicaciones. Pero esto no lo voy a leer, al menos así de momento. Es que gastaría un buen trozo del episodio en leer todo esto. Quizás lo que puedo hacer es ponerlo en pantalla y quien lo quiera leer que lo pare. Podéis parar el vídeo y lo podéis leer. Yo voy a pasar así rápido. El mayordomo de la familia Wayne, Alfred. Perdón, no sé qué ha pasado aquí, que le he dado... No sé qué ha pasado. Que ha saltado, ¿no? Vale, Harvey Dent. Hamilton Hill, el alcalde. Catwoman, Catubela. El pingüino. Cobblepot. Lo que no sé si se va... Sí, me parece que se va actualizando, ¿eh? Vale, esto lo leeré yo luego. Os lo pongo así para que lo podáis parar y leer. Es que si no pararemos demasiado tiempo y tampoco... Vale, la ciudad de Gotham. El centro psiquiátrico de Arkham. Las empresas Wayne. Y el callejón.
Vale, iré mirando si, a medida que avancemos un poco la historia, iré mirando si esto cambia o no cambia, o se añade información. Entonces sí que intentaré ir leyéndolo. Esta vez, como era mucha información de golpe, pues he preferido hacerlo de esta manera. Espero que me sepáis perdonar. Vale, vamos a por fin ver las imágenes de la cámara de seguridad y del museo, los planos del museo. Está parada la imagen. Un bucle. Warn Gordon that he may have visitors. I have to get down there now. Cogemos nuestro Batmóvil y vamos al teatro.